अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट शाहिद हुसैन मरी आपको वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी जामी वीडियो लेकर आया हूँ जो है तो सिर्फ 5 से 7 मिनट की, लेकिन 1947 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान का सारा सियासी पहलू बयान किया गया। किसने पाकिस्तान पर हुकूमत की, कितना अर्सा हुकूमत की, किसकी हुकूमत गिराएगी, मार्शल लॉ कब लगाए गए, किसने लगाए और कितने लगाए गए, ये सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, और हाँ, साथ ही सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन का भी, ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लाता रहूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान की जो पहली हुकूमत 1947 में बनी, वो 45-46 के इलेक्शंस की बुनियाद पर बनी। लियाकत अली खान साहब पहले वज़ीर आज़म डिक्लेयर हुए और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बन गए। 1948 में कायदे आज़म की वफ़ात के बाद बंगाली सियासतदान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल बन गए। 1951 तक सब कुछ इसी तरह ठीक चलता रहा। 16 अक्टूबर 1951 को वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान कत्ल हुए, जिसके बाद सियासी सूरत हाल ख़राब होती गई। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो कि गवर्नर जनरल थे, वो वज़ीर आज़म बन गए। जी हाँ, अजीब सी बात तो है, लेकिन बन गए। तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद बने, जो कि 1951 से 1954 तक गवर्नर जनरल रहे। 1953 में उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को तब्दील कर दिया और जनाब मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म लगा दिया, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। जनाब लियाकत अली खान के कत्ल के 4 साल बाद 1955 में दोबारा इंतखाबात कराए गए, लेकिन वो सिर्फ नाम के इंतखाबात थे। 1955 में सिकंदर मिर्जा ने गुलाम मोहम्मद, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, उनको निकाल कर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और खुद गवर्नर जनरल बन गए। उस टाइम के जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली बोगरा, उनको भी बरतरफ करके चौधरी मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म लगा दिया। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे और उनके बाद गवर्नर जनरल का सिलसिला ख़त्म हुआ। 1956 के आइन के बाद सिकंदर मिर्जा ने खुद को सदर डिक्लेयर कर दिया। 1 साल बाद उन्होंने चौधरी मोहम्मद अली, जो वज़ीर आज़म थे, उनको भी निकाल दिया और हुसैन शहीद सोहरवर्दी को वज़ीर आज़म बना दिया। वो चंद महीने काम करते रहे, उनके बाद उनको भी निकाल दिया गया और इस्माइल आई चंद्रियागढ़ को लगा दिया गया। कुछ महीनों बाद उनको भी उखाड़ कर ओहदे से फेंक दिया गया और फिरोज़ खान नून को वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिरोज़ खान नून 1 साल काम करते रहे, 1 साल बाद उनको भी ओहदे से हटा दिया गया और यूं पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ चला गया। याद रहे, 1947 से 1958 तक 7 बार वज़ीर आज़म चेंज हो चुके पाकिस्तान के। इस पर नेहरू ने कहा कि इतनी जल्दी तो मैं धोती भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बदल रहे हैं। 1958 के बाद एक और अजीब सीन हुआ। सिकंदर मिर्जा, जो उस वक़्त सदर थे, उन्होंने अयूब खान को, जो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको वज़ीर आज़म लगा दिया। जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया। अयूब खान ने वज़ीर आज़म बनते ही 2 दिनों बाद सिकंदर मिर्जा को निकाल कर घर भेज दिया। 1956 का आइन 2-2.5 साल चला और 9 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा दिया गया और आइन को मनसूख कर दिया गया। 1958 से 1969 तक अयूब खान इक़्तिदार पर काबिज रहे, लेकिन उन्होंने शफाफ इलेक्शन कभी नहीं कराए। 1960 में बेसिक डेमोक्रेसीज के नाम से इंतखाबात हुए। ये बीडी मेंबर्स लोकल गवर्नमेंट थे, लोकल बॉडीज़ थे, जो कि इलेक्ट होकर फर्दर आगे सदर वगैरह को इलेक्ट करते थे। ज़ाहिर है, बीडी मेंबर्स भी अयूब खान के पसंद के थे, तो उन्होंने अयूब खान को ही सिलेक्ट किया और अयूब खान सदर बन गए। उन्होंने 1962 का आइन बनाया और सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया। इलेक्शन 1964। 1964 में उन्होंने इलेक्शन करवाया और फातिमा जिन्ना, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उनको हरा दिया। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कितने शफाफ इंतखाबात हुए होंगे। 1965 में एक जंग हुई इंडिया के साथ, उसके बाद लोग उनसे नाराज़ होते चले गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उनके करीबी साथी थे, उनसे अलहदा होकर पीपल्स पार्टी उन्होंने बनाई। मुजीबुर रहमान ने अपनी जमात बनाई और हर कोई अलहदा होता गया। 1969 में लोगों ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दी और उन्हें अयूब कुत्ता कहा करते थे। 1969 में जनरल याह्या खान आया और 62 का आइन ख़त्म कर दिया। दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया गया। उन्होंने 1970 में मुकम्मल साफ और शफाफ इंतखाबात भी कराए थे। 1970 के इंतखाबात के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान की जमात अवामी लीग ने 160 सीटें जीती और पीपल्स पार्टी सिर्फ 86 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही।
پیپلز پارٹی اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں تھی کہ عوامی لیگ حکومت بنائے۔ جو اس اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا وہ ختم کر دیا گیا تو مجیب الرحمان نے ہنگامے شروع کر دیا اور آزادی کا اعلان کر دیا اور بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ 1985 کے عام انتخابات میں ضیاء الحق نے اپنے پسندیدہ پارٹی کو جتوایا اور محمد خان جنجوعہ کو وزیر اعظم بنا دیا اور پھر اس کے بعد مارشل لاء اٹھایا۔ 1986 میں بے نظیر پاکستان آئی۔ 1988 میں ضیاء الحق نے جنجوعہ سے بھی ناراض ہو کر ان کو نکال دیا اور اسی سال شریعت بھی نافذ کر دی۔ 17 اگست 1988 کو پلین کریش میں ضیاء الحق مارے گئے اور غلام اسحاق خان صدر بنے اور دوبارہ الیکشن کروائے گئے۔ 1998 میں الیکشنز میں بے نظیر جیت گئی اور 90 تک وہ وزیر اعظم رہی۔ 1990 میں بے نظیر کی حکومت ختم کر دی گئی۔ 6 اگست کو غلام اسحاق خان نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشنز 1990 کے الیکشن میں نواز شریف اقتدار میں آئے، لیکن 2 سال بعد 1992 میں نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ الیکشنز 1993 کے الیکشن میں بے نظیر دوبارہ آئیں اور زرداری پر کرپشن کے الزامات لگے، شاید وہ کسی حد تک ملوث بھی تھے، اور فاروق خان لغاری جو اس ٹائم کے صدر تھے انہوں نے 1996 میں بے نظیر کی حکومت ختم کر دی۔ 58(2)B کے تحت صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ حکومت کو اسمبلیوں کو تحلیل کر کے حکومت کو ختم کر سکتا تھا۔ الیکشن 1997 میں پھر دوبارہ الیکشن ہوئے اور نواز شریف الیکشن جیت گئے۔ 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ بھی ہوا۔ کارگل کے معاذ کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت پر مشرف نے قبضہ کر لیا اور اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی۔ 2002 میں مشرف ریفرینڈم کر کے واپس صدر بن گئے اور 8 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ 9/11 کے واقعات کے بعد مشرف کو امریکہ سے بھی کافی سپورٹ ملی، جس کی وجہ سے اس کی حکومت مزید مضبوط ہو گئی۔ اگست 26، 2006 کو مشرف کے دور حکومت میں ایک فوجی آپریشن میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ناراض بلوچوں کا مسئلہ گمبھیر ہو گیا اور بلوچستان کے حالات مزید بگڑ گئے۔ 9 مارچ 2007 کو پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کیا اور عدلیہ بحالی تحریک اس کے نتیجے میں شروع ہو گئی۔ NRO کے بعد نواز شریف اور بے نظیر وطن واپس آ گئے۔ اس کے بعد 18 فروری 2008 کو الیکشنز ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن گئے اور مشرف کے جاتے ہی آصف علی زرداری صدر بن گئے۔ الیکشن 2013 11 مئی 2013 کے عام انتخابات میں نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور پھر وزیر اعظم تیسری بار نواز شریف بن گئے۔ 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو پاناما کیس کی بنیاد پر نااہل کر دیا گیا، جس کے بعد شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن گئے۔ الیکشن 2018 کے انتخابات میں PTI سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ عمران خان وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالا اور عارف علوی صدر بن گئے۔